बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बसरा और आज हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के मरकज़ी फ्रॉडी मुलज़म यानी कि नाम नहाद खादमे आला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर। ये देखिए कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक ऐसा सफाक आदमी है और उसका ख़ानदान है जिन्होंने अभी तक आज की तारीख इस लम्हे तक एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, हमारे बाप ने, हमारे भाई ने या हमारे लीडर ने कतन कोई करप्शन नहीं की। आखिर उनको एतराज़ है तो इस बात के ऊपर कि जनाब आपने उनको बुलाया साफ पानी स्कैंडल में और गिरफ्तार कर लिया आशियाना स्कैंडल में, यानी जुर्म की सेहत से इनकार नहीं कर रहे, बेशर्मी की, ढिठाई की इस अथाह में उतर गए हैं कि कह रहे हैं जुर्म हमने किया, डाका हमने डाला, लूटा हमने है, लेकिन जिस तरतीब से चीज़ें लूटी हैं उसकी तरतीब को ख़राब ना करें। ये किस किस्म के मुआशरे में हम रह रहे हैं। एक मुआशरे में वो वक्त था जब आला पाया की इक़्तिदार हुआ करती थी, मुआशरती भी और इखलाकी भी। लोग जुर्म के नाम से शर्मिंदा होते थे, जुर्म करने पे उनकी आंखें झुक जाती थी, वो मुआशरे में रह नहीं पाते थे, उस सोसाइटी से हिजरत कर जाते थे इसलिए कि उनसे जुर्म सरजद हुआ। आज मौसूफ शहबाज शरीफ के भाई बहनें, खानदान, बच्चे और सारी जमात इस बात को एडवोकेट कर रही है, क्या सेनेट के अंदर मुशाहदुल्लाह हो, क्या कौमी असम्बली के अंदर उनकी बाकियात हो, क्या पंजाब असम्बली पे आज का हमला हो, वकालत इस चीज की नहीं कर रहे कि हम बेगुनाह हैं, वकालत इस चीज पे नहीं कर रहे, दलालत इस चीज पे नहीं कर रहे कि हमने कसूर को नहीं किया, वकालत कर रहे हैं, दशनाम तराजी कर रहे हैं। यानी सारे का सारा जोर उनका इस बात के ऊपर है, इस एक नुक्ते के ऊपर है कि हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे नाम नहाद वजीर आला जो रहे हैं खादमे आला के नाम से, उन्होंने करप्शन तो कहते हैं की है, लेकिन तरतीब से पकड़िए, तरतीब गलत ना कीजिए, पकड़ने में तरतीब कायम रखिए। यानी कह रहे हैं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के अंदर गिरफ्तार ना कीजिए, पहले जो जुर्म उनसे सरजद हुआ है साफ पानी का उसमें गिरफ्तार कीजिए। इससे ज्यादा मज़ाक़ खेज और नीच और गिरी हुई बात आपने किसी मुआशरे में सुनी कि उसके ऊपर हुक्मरानी करने वाला 3 से 4 दफा वजीर आला रहने वाला शख्स जो है, उसके वकील, उसकी बाकियात, उसकी पार्टी, उसका खानदान कह रही है कि वो गुनाहगार है, जुर्म उसने किया है, चोरी की है, लेकिन तरतीब वार पकड़िए उससे। जरा मैं आपके सामने रखूं कि नैब के अंदर गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या है। ये तरह पढ़ी लिखी बात है, इसको समझ लीजिए। नैब किसी आदमी को ये नहीं कि ऐसे ही उठा और गिरफ्तार कर लिया। किसी भी आदमी के गिरफ्तारी के जो वारंट हैं, अरेस्ट वारंट पे सिग्नेचर होते हैं, वो चेयरमैन नैब करते हैं। चेयरमैन नैब इसके लिए एक EBM मीटिंग का इनकाद करते हैं। नैब के अंदर गिरफ्तारी जो है ये एक लम्हे के अंदर वाकया नहीं होती है। नैब के अंदर बहुत सी स्टेजेस हैं, ये थाने की तरह काम नहीं करता है। नैब के अंदर पहले आपकी कंप्लेंट होती है, उसके बाद उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी इज टर्न इनटू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब्सटेंशियल जब एविडेंस उनके सामने आती है तो फिर एक EBM होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, जिसको चेयरमैन नैब हेड करते हैं। सारे जो उसके अंदर DGs बैठते हैं, IOs बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, फिर वो फैसला करते हैं कि क्या किसी केस के अंदर सब्सटेंशियल एविडेंस है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके। अगर वो सब प्रिडोमिनेंटली इस पे मुत्तफिक हो, फिर उसके जो वारंट है ऑफ अरेस्ट उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी टीवी पे जाते हैं, बेचारे कानून से नाबल्द हैं, वो बता ही नहीं पा रहे, सारी बात को खराब कर देते हैं। EBM के बगैर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते ही नहीं थे, बल्कि कोई भी शख्स, आज चीमा गिरफ्तार हुआ, पहले EBM हुई, उसके अरेस्ट वारंट निकले, उस पर सिग्नेचर हुए, फिर गिरफ्तार हुआ। EBM गिरफ्तारी से शहबाज शरीफ की 3 दिन पहले मीटिंग हुई। इनको पता था कि शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट इस केस यानी आशियाना हाउसिंग जो स्कैंडल है उसके अंदर निकल चुके हैं, इनको मालूम था। लेकिन किस मक्कारी से, किस धोखेबाजी से, किस ढिठाई से, किस बेशर्मी से, और आप देखें कि एक कतरा रत्ती बराबर शर्म इनके चेहरे पे नहीं कि मालूम होने के बावजूद कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, हम तो घर से अपने दूसरे जुर्म की तैयारी करके निकले थे, यानी कि हम तो घर से निकले थे साफ पानी केस के अंदर। कोई खुदा का खौफ करें। आपको पता है मुस्लिम लीग नून को, और जो मैं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये लीगल प्रोसेस ही यही है, इसके बगैर नैब गिरफ्तार नहीं करती कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले जो EBM हुई, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, उसके अंदर फैसला किया गया और इनके अरेस्ट वारंट जो है उन पे साइन हुए और वो इशू हुए। अब जरा मैं आखिर में आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि देखिए किस सफाकियत से, किस उम्दगी से, किस बेहूदगी से मैं कहूंगा कि ये टेलीविजन के ऊपर आके नून लीग की बाकियात और उनके जो गुमाश्ते हैं वो कौम को गुमराह करते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि अपने अंदर अपनी गुफ्तगू में खुद आप अपने दम में से याद आ रहा है, खुद कह रहे हैं कि जुर्म हमसे हुआ है, सेते जुर्म से इनकार नहीं कर रहे।
شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری پریس کانفرنس کے اندر ایک صحافی نے کہا کہ آج آپ اپنے باپ کی اور اپنے تایا کے سر کی قسم کھائیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی اور آپ کے خاندان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ قسم نہیں کھائی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سچا آدمی کبھی قسم کھاتا نہیں، لہذا میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ اگر حمزہ شہباز تمہارا باپ کرپشن سے پاک ہے، اگر کرپشن سے پاک تھا اور آپ نے پاکستان کے اندر اقربا پروری نہیں کی، لوٹ مار نہیں کی، تو آپ کو قسم کھانی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ آپ کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صحت جرم سے انکار نہیں کر رہے، آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل ہو، بے شک وہ صاف پانی کا کیس ہو، قتل عام ہو ماڈل ٹاؤن کا، یا پاکستان سے منی لانڈرنگ اور پیسے باہر لے جانے ہو، بڑی بڑی کمپنیوں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے بھتے لینے ہو، آپ نے آج تک کسی کی صحت جرم سے انکار نہیں کیا۔ ہاں، یہ نیا استدلال سامنے آ گیا ہے۔ اخلاقی گراوٹ کی بدترین مثال یہ ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ صحت جرم سے انکار نہیں ہے، لیکن ترتیب سے رکھیے حضور، ترتیب سے گرفتار کیجئے، ترتیب سے ہمیں سزا دیجئے، یعنی کہ جتنے جرموں کی آپ کی لمبی فہرست ہے اس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ترتیب کو برقرار رکھیے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب، آپ ایک مجرم ہیں جنہوں نے پاکستان کے غریبوں کا پیسہ لوٹا ہے۔ مجرم کو گرفتار کرنے میں قانون کو کسی بھی دقیقہ فروگزاشت ہو اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے ہے۔ اور شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیں اور اپنی پوری جماعت بھی آپ کی سن لیں، آپ نے کرمنل اوفینسز کیے ہیں، غریب کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے لوٹ مار کی ہے۔ آپ کی گرفتاری شادی کارڈ دے کے بگی بھجوا کے نہیں ہونی، آپ کی گرفتاری ان تمام جو آپ کے کیسز ہیں اور تمام آپ کے جو اوفینسز ہیں اس کے اندر ہونی ہے۔ ہاں، یہ آپ کی بات کے ترتیب کا خیال رکھیں، یہ خیال نیب اور دوسرے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے رکھیں گے۔ آپ کے گناہوں کی، آپ کے جو کردہ گناہ ہیں ان کی فہرستی اب اتنی لمبی ہے، آپ نے اتنے لمبے لمبے گھپلے کیے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں کئی انگنت کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کوئی آپ کا جواز نہیں بنتا کہ دیکھیے نا جی ہمیں ڈاکے میں بلایا اور قتل میں پکڑ لیا۔ یہ قتل آپ نے اس ڈاکے کے دوران کیا تھا تو آپ کو پکڑا ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے اخلاقی یا قانونی پوائنٹ ہے تو کریں ریز، کریں بات ٹی وی پہ آ کے اور کہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا لیڈر وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے۔ یہ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے ترتیب غلط ہے، آشیانہ سے پہلے ہم نے فلانا فراڈ کیا اس میں پکڑیں، اس سے پہلے فلانا کیا اس میں پکڑے۔ یہ فہرست تو آپ کی لمبی فہرست ہے، لیکن انشاءاللہ آپ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ آپ کی گرفتاری EBM یعنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کی وجہ سے ہوئی، جو آپ کی گرفتاری سے 3 دن پہلے اس پہ سائن ہوئے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کو ڈسرے کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اگر میڈیا بک بھی چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو بے نقاب کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ پرپیچولی جھوٹے لوگ ہیں۔